Ngayon, naka-130 na lang po. Binigyan nila ko ng isang kahon. Tinake ko po ng 2 linggo. Ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, ano po yung sikmura ko palagi nangangasing. Taas po yung sugar ko, dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alved's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Orly in the morning. Orly in the morning. Maabig, magayagatan masantos ya kabwasan at balang sinansakay pinablin dumurengel na sayan na programan Orly in the Morning. Kanta pa tayo at technical side si Richard Olanday. Mang Richard, pakiayos nga ito. Bakit maliit masyado itong natin? Video camera. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano kalong ko yung sumbrirog dyan, anong nagdatandwa, di masilsilang, tamaliwliwawa so istasyon. Okay?
Basta no pindutan kuman dati yung balagtan eh. Magano labat taan na po may panpa-enlarge na saya camera tayo tapiano okay, nga po. Nabalang. Yun. Good morning! Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin na po nga dumdum nga ito nga programa tayo. Sapay kumada kayo iti nasyaat nga kasasaad taptang aldaw iti Lunes. Pitsa 1 bulan na Septembre taon 2025 ay nako berla manali berber mansali berber iray bayerber. Maganggano so panaon magangganoy ibabatik plus ibabatik na agaw. Mansalat ti lalamet na taon agtininan salat na ugali tayo. Pero kabay tayo mansalat sa gobyerno. Agi nasalatan sa gobyerno no mansalat tayo na ugali tayo. Nasalatan niya amin niraratan niya away. Nasalatan niraratan niya hinagpis, nasalatan niraratan niya hugot, numansalat tayo na ugali tayo. Laut-laad pa nagpili na sararatay leaders. Yag tayo kumun dapat, ilalako sukanapugan tayo. Masaksakbay, yaman chat-chat iray avid listeners tayo, laut-laad at Canada, maabig yang aram si kayuditan Canada. Alas 4 ng aram nyo natan ditan Winnipeg, Canada. Watan si Marites Sabala Silang. Early Christmas greeting so ipaparong talto si katayo. Thank you Pimawayla si Jose Marichan. Aray manuna niran impormasyon balita sayan programa tayo. Non-resign si Secretary Bunuan na DPWH. Appreciate la at ating gagimira. Lapuda saya ay unyalan malaknaban niya anomalya. Ya nagagawgawa ad sararatay proyekto. Flood Control Project nang niagawa di man ad Quezon City imuran labat na maksil sa danom atagay stranded iray luluganan aliwalabat ya stranded nalgap iray luluganan na tating agagimira. Nako, sobra-sobra layan na perwisyo. Yan na dudulap tayo. Pinablimiran dumrengal pero dulap na kwarta at saray kaabungan na saray. Opisyal, lautlat sararatay kongresista ya ibabagan na ang kakabalag ya porsyento suwa lalaenda at sararatay kontratista. Pero Los Benos sa tate gagimira
no si para raya ya watan iran na Samuel o dino kurakot wanda. Say makapaermen lanti wa no araraya ya tutuon na tawagan mo raya numero 1 ran na kurap si karani supapalakpakan na saray marakelya umbalay. Kung sino pa yung mga magnanakaw, siya pa ang pinaparangalan. No siya para may mangi-expose na sararatay katiwalian si karani at ate gagimira so untan laya kontrabida o dino kakasuan. Anita, banatan tilalamutan ay dan tilalamut na saray malaknaban iray komentaryo at sararatan iran issues ya pakaasulan na aral aliwan panderal pakalaan na inspirasyon aliwan konsumisyon tan alta presyon. Labin lima niya kontraktor siraratay ipapawaydan na kangaranan ya aya at kasabwat kuno na saray kabyangan na DPWH officials. Nan-resign la si Secretary Manuel Bunuan bilang Secretary na Department of Public Works and Highways. Inawatla ng Presidente Marcos so pan-resign to niya pwesto. Epektibo sayan agaw September 1. Jada resignation ng Secretary Bunuan at ingkwanto yawatan susuporta to at satay panawagan ng Presidente at accountability, transparency tan reforma at loob na DPWH. Inakarga ng Presidente si Secretary Vince Dizon bilang baloy sekretaryo na DPWH. Si Vince Dizon ang nalapo od Department of Transportation. Ingganganan na Presidente si Dizon ya manggawa na panlinis at amin ya departamento tan siguroon ya saray pampublikon na pundo at gagamitan iraraya para infrastruktura ya makapangiter na protekta tan mikinabang iray umbalay o dino saray Pilipino. Tapian na siguro ya aglaya kwanda na paksot sa untala na pangiter na serbisyo da DOTR, inkargamat na Presidente si Attorney Giovanni Lopez bilang Acting Secretary
Saya pan resign nan Sekretary Bunuan at pwesto at ginawa ada kapaglian na saya investigasyon na saray anomalya da flood control project edinteron bansan Pilipinas. Pero aliwan ditan labat kumon mansampot so unyala ya investigasyon na kailangan met wala so nadusa ada saya Tapiano Aglaraya pamarisan nunan resign la di angga pula sirin so ubatan to sararatay responsibilidad to. Inawat niya tampul mo siya ng Presidente Marcos so resignation na to niya amay-amay so untalan na ni Kelawan ada saya ta kasabi-sabi labat ng Sekretary Bunuan o kakapangibagalabat ng Sekretary Bunuan niya gaya man-resign ada pwesto ya aliwan si katutan kuno so solusyon so pan-resign to at saray kontrobersyan na akapaloob da departamento ng puro walang hiya ay ito Department of Public Works and Highways. Sado atang malamig dito Humigil lang, may allergy tayo. Kasampalan niya Simungaw, iraratan ya kabulukan ya nagagawgawa da DPWH ya aya at impalapag ng mismon presidente da ginawa to na State of the Nation address to niya na napalabas ya Hulyo 2025. Ya pinarungulan, pinasaringan la ng presidente. Ya kwanton baing kimet. Baing kimet. Amay-amay, ya kimaraw ya kanunla si Sekretary Bunuan. Pati saray kabiyangan na senador at nang kakasakay ya talagan panresanon la si Sekretary Bunuan da pisto pero kapit to kumot ya dan arap-arapan niya arap-arapan niya nagagawgawa at sararatan niya anomalya da DPWH pinakakontrobersya sa bilyon-bilyon niya pundo para sa tay flood control projects araya at nala kuno na 15 ya kumpanya 15 na construction na company ya araya walay pikabyangan o dino nayarin na pangkayarian met lamlamang na sararatay kongresista. Saray bibidlaan nira ng kakabalag ya kwartan nala ya pundod satan Legacy Construction Corporation Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation St. Timothy Construction Corporation AGB Construction Corporation Tan Road Edge Trading and Development Services araya susang karaklan yan nala na flood control projects. Alos amin ya rehiyon edinteron bansa at akala
iraraya ya Bitlaran Construction na company ya bilyon ya kantidad sunala na sararaya ya Bitlaran na kumpanya. Antipansumpalantutan natanay. Kasumpalan yan ang resign la si Sekretary Bunuan. Ang gadman labat la si Rin. At ating agagimira, panon tulara may kwartan apirde. Wala ta, so kinasoan at sararayan na kumpanya. Wala ta at ating agagimira, so tiwalin opisyal tan are kabyangan na district engineers, are kabyangan na regional engineers. Regional directors. Kinasoan da kasi, iraratan at ati gagimira, tadakalmut ni iraray kabyangan na regional directors and district engineers, si agmut ni nan-re-resign. Ang gamanuntan, walara so controversial iran proyekto at saray area of responsibility dara niya o dino nasasakupan da. Ya araya at walay pakasangkot da at sararatay flood control projects na aliwan gos flood control projects iraratan at walaray sub-standard iran na proyekto. Panon niya makalas na hustisya iray umbalay yan na nairapan na napipirwisyo. Yang gatsara ang kaplusan dakil ni so nasasalinap na danom at saray kaabungan dara niya aray kabarangayan niya Singara Utot. Ya agdaan ta so surub-suruban da nuwad tanla at ating agagimira. So danom lugan balot ya mayamay contractors tan kabyangan na DPWH official so mandukul-dukul at saratay kayamanan da yanan lapu at buwis na saray umbalay. Walata so akasoan walata at ati gagimira. So, pinailandalan kaso, yakabyangan, na saratay kongresista, ya ibabagan involved. Likewise, are regional and district engineers. Gabay ito ni bagasirin, no nan-resign kala, at hangga pula may responsibilidad mo, hangga pula ibatan mo. Baintisiete minutos kasumpalan na alas 6 na kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Wajaniri pakabat malalapod saray manangantabay. DWIC. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa
sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mo ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapnod maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Uy Suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman rekado para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yung nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad downtown at syudad na Daguban. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok, masakit kasi parang may nagtusok-tusok saka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hindi umuurong sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO.
Magaandang buhay! Time. It is now 6:34. That time check was brought to you by Eternal Crematory Dagupan. Eternal Crematory offers an affordable and convenient way to honor your loved ones. With our modern cremation and columbarium facilities, we follow strict sanitary protocols to ensure the highest standards of care. For more information, visit Eternal Crematory, located inside Eternal Gardens Dagupan, A.B. Fernandez Avenue West, Dagupan City. DWIZ. Orly in the morning. Kanang ipatuloy na programa tayo early in the morning, walang tilay 35 minutos kasumpalan na alas 6 at kabwasan. Primeron agaw na Septembre, primeron agaw na Lunes na Septembre, taon 2025. Pero wala niran siya so nasasalinap na danom so kaabunganda jad saray karkarsada nanimana palbangon so in paway na satay danom sa may high tide kanya manaya nan dimmalanak naniman akin walay danom kang kutanan na palbangon manaya alas 2:27. Kaya manayan na maingal iray aso. Maingal iray aso. Nalikas damot. Yauntalan na una atagay so danom. O ganyan na natan tatagay sa danom. Nunan subside na bilbilang. Man subside na alauna 37 na ngarem. Ay panunton umpaway tanoy. At ang gapumot sudala ng tuya umpaway. Unloob, mainumay ito'y unloob, pero mairap lang umpaway. Kanyan stagnant. Awad tan labat layaman sinsyadtan at sararatan niya low-lying areas. Pero walan-walay tutul, araratan at agdala akoon so responsibilidad dararatan ito tutul dalabatla at saray apalabas siya administrasyon tagdagabay ya arapan ya sikara mismo sunang gawa at sararatan ya problema. Puro na lang panagsisi panagtutul. No aramay amilos sumansalita, lagi na lang naniniti. Ako palagi ang kanyang tinititi. Kwanto, amilos manaya, so panagsalita to. Ay, nako! Okay, si Raul Soriano, manbabantay ko no dito na Divinesia Road, Dagupan City, Inara Divinesia, Old Divinesia or Divinesia Extension. Ay, si kaso, baka numan walking ka, manjajaging ka, si kasong labat numan babo si raratay luluganan. Marakap may anong nang kwaya, programa dan takbo laban sa abuso. Marakuptan, takbo laban sa abuso. Pero aliwalabat kumonya sa kampanya tayot satan nya takbo laban sa abuso at abuso at droga, abuso at alak o araratay mambubuli irada eskwilaan andi. Say dapat yalabanan tayo at sararatan nya programan takbo laban sa abuso. Sa ilabanan tayo iraratay tutuon abuso at pakapanyari. Abuso at ang gapoy panagrespeto at karapatang pangtao.
Araya. So dapat ya labanan tayo. Marakapitan niya programa ya labanan iraratay untan iran abuso at sararatay bisyo. Pero mas marakdakap lagi no kumon sa ilalabanan tayo at aramay abuso at pakapanyari. Sa makapasinagam, araramay abuso at pakapanyari, si karane so nagmamaliw ya bida at untan irang klase na programa. Warintay 2 minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan, panangipatuloy na programa tayon early in the morning. Kay bayo ni siya, so amigo yo, your one and only. Say kabusol na saray trolls, kabusol na saray balasubas matatakod gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas tan mananisya ed katuan. Happy birthday ed kinan amigo tayo Elpidio Bostria ditan ed California, USA. Happy birthday Mang Pijong. Tan kumusta mutla si Mother Helen Bernardo tan si Papa Rap Bernardo ditan ad Amerika. Enjoy your day Mang Pijong Borstia ad satay birthday. Pangi-celebrate na say birthday. Stay strong always. Okay. Wala kuno'y flood solution. Yagawon datan at di or village. Tanang kakasakoy kwanda irarayay village residents. Nagkakaisa kontra sa baha. Walay agawan dialogue. Dialogue baka bagay lamot. Dayaan log. Ditan di or village barangay Pantal. Nilira ada satay problema ada pakakadulap daranya. Kaibatan si City Engineer Josepina Corpus, Engineer Atina Tan, si Kapitana Julia Perez, ya impaliwawada kuno at saratay watan ira ya residentes ya sikaton nababa na dudulap tayo o na dudulap sa syudad, lapod sa syudad tayo at Cats Basin. Tanlapo kunod sararatay drainage issues yan na iwan ng nakaraang administrasyon ay intetel dalalamat at past administration. In parong talda kuno iraratay plano da at elevation na satay drainage project. Atan akaplano la ya may getar iralamot na pundo para saratan ya proyekto na gawaan da lugar ya aliksab iran na pasen ya singaditan at pag-asa village tan Greenfields ditan at maluwad tan tapwak. Malikat ira kuno takaiba dalaratay kaalyado dadtan na dabitla ya village. Dan impa nunot at amin suka importantian na saratay dugan panagbantak na basura, segregation, talapod si katuya kwanda, so balbalag ya singegan na pakakadulap, iraratay baradon na drainage. Agda impalapagdan agda kuno na nasusolve sa problema ada basura tan pakadulap no agtayo kuno mang kakasakay. Well and good.
You're just too good to be true. Intutul dalalamat at pas administrasyon dahil daw sa mga drainage na yan. Agay kila. Amay matuputupul kayo mat. Awaya mantutul. Ay gaway say talagan leader at ako untularatay responsibilidad to agaman tututul na sararatay arum iran na kalaban to eda politika. Wadtang kala. Pero anti talagang singagan, antati pala, say Dagupan City at BSL, say Dagupan City, BSL, say gabay itong ibagatan, below sea level. Below sea level, BSL. Alaksab tayon talaga, antatayo, ya talagang sikatayo, so palanggana. Ja syudad siga tayo so palanggana ya man salor ada sararatay danom malapod tagay na palanday malapod uran tan malapod ja kailugan antatilatan pero atay pangitutul ni arum iraya kalaban at politika aliwan si katutay rason say makasengeg ya rason o akin nadudulap so di or village ya dati aliwan tanton untan so pakakadulap to niya numambilang wala re porsyon ya nadudulap arami asingger at ilog aliwan sararamay walad kapaglayan na abitlan village say makasengeg no akin ya timmagay untatagay so danom ditan na lanang iran nadudulap yagmet nagagawatan dati lapon intagay so kalsada ditan ed Arellano atagay la alaksablaman so di or village insanyo lamet intagay so kalsada ditan ed loob na village inersulaan ay nadanom si katutan ya kada kabwasan at manlukas la na puerta si Madam Linatan, manlukas la na puerta si Dr. Villaflor tan arum niran residentes ditan danom. Amay kinda Engineer Robert Matias, okay laman natalusan tayo tano kada haytay talagan nadadanom diman ya area ta asingger ira ed ilog pero natan mas timmagay nen agawala lamet iraratan so road elevation si katutan so sakay makasengeg no akin nadudulap iraratan in the same manner ditan Rizal extension nen intagay so kalsada ditan ed kolaay St. Teres hatati gagimira at ditan so kolaay danom taalaksab ira ditan agmet unsegap so danom ya ulad samay at agaya drainage. Agtila kariman tutul gaway ularatay remedyo pulaing agyo ipapasa so kapalpakan nyo at kalaban nyo rad politika o apalabas sa administrasyon. Singasatay, naninspeksyon kayo, 5 kayo rang grupo, ninangnang nyo raratay, dalin ya lubak-lubak, ya pinaulyanan kuno na datin na kontraktor iraratan. Well, gagawin nyo, ipile nyo kaso. Inimbitaan nyo lang National Bureau of Investigation, kaiba yung ladtan. Imbestiganda namin, wala raratan, so kapalpakan na sararatan niya proyekto. Aliwan samay proyekto na kalaban nyo eda politika. Mulmulag ya porsyon na karsada. Lubak-lubak, pinabalag yo eda social media. Balang yun, singabalbalag ya anomalya. Pero katungtungan ko may kontraktor, paano to, kanto, mangiturak na may progress billing, mansingilak, agdak bayaran, di pinulyan ang kuy projects, kwanto, sige pa si rin, siya pa'y magkasalanan natin, may kontraktor, si kayultan, ya gamambayar, sararatay, ginagawan proyekto. Diba? Wala ginawa ang proyekton, imalagay sa Bitlan Building, ditan, Poblacion Weste, agda binayaran may kontraktor, agpigay taon itan at ati gagimira, yaman sisingil, agda binayaran, nasalatan sa administrasyon, insan abayaran, natan, wala lamot iray proyekto to, ya gagawin to, pakabawi antod sa may lugi to,
agdalalamot bayaran, ay di, pulyanan to. Tainan to may proyekto, agto ituloy, insan nyo natan itutul at past administration. No, talagang honest to goodness at panggawa na sararate untan iraya, wastage of money, tatawagan tayon apirdiran proyekto. Niman, la kayon man pugaro, may impaalagayo di man, ya evacuation area, marakarakap iman, gagamtantutan, very noble project, ta in case ya walay unsabi iran storm surge o dino unsabi so tsunami, walay nabatikan na tutuon residentid Pugaro, ya ulatan edasatan ya evacuation center. Pero anto agawa, akatiwangwang so abitlan evacuation center lapulantid agadalin na gobyerno, ya ang ipaalagayan nyo na proyekto, ya perdi tayo na milyon ya kantidad. Ama na si ipanengning nyo, ya palpak, ya klasin proyekto, aliwan sa may mulmulag, ya porsyon na karsada, ya lubak-lubak, ya panderal at kalaban at politika. Ni man may ginawa yo, ya balbalag ng say ilipante, agyo na nang balbalag ng say ilipantitan, agyo na nang pero amay layag, abot layag na tuon anang nyo. Kanyan sa ibabagat tilad tanay, agkila mantututul-tutul, agkila ipapasa, so kapalpakan nyo at arumatuo. Say talagan leader, he will take all the responsibility not to blame others. Watan kila gawayolan ang tulatay solusyon na problema. Ana pun susolusyon, alewan pantututul. Ipapanang nangyuraratay sa metro o adwaran metro, ya lubak-lubak ya kalsadan, pinulyanan na kontraktor ni mamay balbalag. Ya proyekton na evacuation center, ya angga po, aga atuloy, milyon so ginastos udsatan, agmet kayaryan na gobyerno imay dalin, ama na dalin niya ibabagayon indunitda, nasamay makinadalin at ni prinda manaya at bangko, wala income Francisco, nitan. Anang nangyo sumukat na sakito o. May pulsa at matayo, agyo na nang. Waloran minutos antes yaman alas 7 ada kabuasan. Puro na lang tutul. Pero agdabalat ipanengneng ire ginagawa da ya sengegan na si pakakadulap tayo at sarayang kaplusan. Anto so ginapuan na unyaran atagay ya pakakadulap tayo ada syudad dadagupan ya dati-rati high tide lambengat kasumpalan to after 1 to 2 hours man subside lararatan. Pero natan umbayag at mga dwaran simba o sakibulan iraratan. Anto'y makasengeg. Lapod, tinabun-tabunan la, iraratan supispan, hangga pulay bati kay danom, kanyan si danom umbatik patras, unla ed, kaabungan unlad saray karkarsada, tinabunan lamot su karsada, nanggawa tayo na diki, nakar na danom, walad kaabungan. Aliwa tayon inhinyero, pero layman as understanding, sang kanang mo nantun talaga singaganod sa atan. At ute tatawagan ng architect magsano, ya stupid engineering. Hindi naman tayo rito nagmamagaling. Hinasabi lang natin ang mga makatotohanang nangyayari sa ating kapaligiran. Knowing the truth, seeing the truth.
And yet, you still believe lies? Stupid kondalante. Animiran minutos, kasumpalaan na, ante siya Manala 6, Manala City da Kabwasan, nitan. Gagawin nyo kami lanta, tanga-tanga nyo lanang mat. You cannot fool the village all the time. You cannot fool the people all the time. Oh, ipailan nyo yung kaso. Irarata ibabagay yung airing contractors. Ni alaga rin ni kangaranan nyo. Mayamaylan mayor. Mayamaylan mayor so pimipirma. Mimilala at satay transparency and good governance. Watan so kangaranan na sararatay mayor. Alaga rin tila batla. Japang kasi na mo saksakoy. So wanta tayudan. Nogak nalilingo si Mayor Ming Rosario. Unless si kato irirepresenta to. So, untalan na kabyangan na saray League of Municipalities o sarili to bilang mayor labat di Tanod Valley na manawag. Nanangyod social media sa kanda, nasaan ang mayor nyo? Nangnang mo'y ngaranto di man, nangnang mo'y lupa to no waman, yamila at satay good governance and transparency and accountability. Yatan indaulo niraratan na Mayor Biko Sututan si Mayor Benji Magalong, Mayor Belmonte Paniraraman, Mayor Leni Robredo, dating presidente na bansan na Pilipinas. Kapiano ipanang ng tayo so ingkatibay tayon singa si Nardo Tibay. Tres minutos antes yaman alas 7 ada Kabwasan. Panang ipatuloy na programa tayon early in the morning, kasumpalan na pakabat malalapod saray manangan tabay. Early in the morning. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinakaabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures. Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serielies ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma
Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 6:59. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. That time check was brought to you by Cherifer. Tangkad sagad. Magandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kaong gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umuurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Kalasyaw, Pangasinan. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba? Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory
Laboratory Corporation, Eternal Plans, Mortuary and Chapel Services, Asian Security Services, and Investigation Agency, Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikat mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, mag-Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagnenegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. DWIZ Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Orbina tuwing Tuesday, Thursday at Friday 2 p.m. Pakinggan ng DWIZ. Only in the morning. Only in the morning. Only in the morning. Only in the morning. Tuloy sa programan Early in the Morning. Okay, saya kuanan na Madam Dina Pereira. Good morning, pa-shout out da pamunuan na Barangay Bacayao Sur ya mampapatrabaho na karsada Jad Marinas Road. Transparency tan accountability so labaymin na nangnangja. Ang gapoy trabaho, ura-urada, ang gapoy konsultasyon, ang gapoy abison, ginawa, sa kilamot ya siyaw-siyaw ya gawa kunda. Ang gawa re karsadan ang gapo so drainage. Katutay ibabagalanti na Attorney Alvin Fernandez siya amin sararata ipapakurang kumun iraya proyekto na gobyerno ya aya ipapakurang na kongresista or national funded the project siya i-implement na DPWH dapat walay konsultasyon tapyano antamot na totoo na anturaratan sugagawon darang klasin proyekto nga ani at ibasa tayo man su panawagan to at gagimira. Kaya kailangan tayong talaga dapat nakabatan iraraya. Walay kanupugan tayo. Yanaantaan iraratan nanti gagawin na gobyerno. Dapat may tawag niya konsultasyon. Kaya dapat tayong magmasid, dapat tayong mag-aral, dapat tayong makialam. Kaya ibabaganan Attorney Mike Operario na hindi dapat makialam ang taong walang alam. Dapat daw tayong mag-aral. Kanyan dapat antaan tayo raratan niya klasiran proyekto, pigare pundo to, kapigan na sumpal iraratan, supay kontraktor, tapi anta tayo suwa natawag imano to no mambilang palpak iraratan niya klasin na proyekto. Sa ikwantumatlanti na amigo Delpin Camba, do not be misled. Bad company corrupts good character. Kwanto nabasa kunutan
libro na 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Okay, another reaction. Anto kasi, idol, no, sa mismo na gobyerno la sumanggaway project agdala idadalan ed kontraktor. Actually, dapat untan government-initiated projects. Wala ray kabiyangan na sararatay construction brigade. No, dyan Philippine Navy, wala may tatawagan dan CBs, construction brigades. No, dya Army, wala mo't iman at atiga gimira so kindamat si kare manggagawa at sararatan iran na proyekto laut sari karkarsada paunla eda saray kabiyangan na New People's Army o si manggagawa ditan aliwalan sarara may kontraktor tan takot irara may kontraktor no agara makapangitor na revolutionary taxes at sararate kabiyangan na NPA at si Karasupati yun. Kanyan walay proyekto at kaulaan na say Bilwik na New People's Army ang takot iraramay kontraktor. Siyupay manggagawa. Araraman so Army Engineering Brigade. Army Engineering Brigade. No maminsan aramay construction brigade na sa Philippine Navy. Walatan. No araya la kumon so pangyawardan tayo na sararatan irang projects. Ya si Karay Manggawa, agad di bali-bali, pulido. Duga may tepet na Master Sarlo Gonzales. Akin kaya no say gobyerno la sa Manggawa na sararatan niya proyekto kwan. Nansaman, ang gano dyan district engineer, ang gano dyan kabiyangan na sararatay untan iran na klasin na pupunduan na kongresista at sa mga kurang atsatan government-initiated project. Si Karala mismo so manggawa at sararatan. Pero dumanatan sa nagagawa sa kontraktor mismo amalay wala DPWH may tutuo da si Karalay mangkontrata at sararata niya proyekto katutay irap yan nagagawa natan at sarayang kaplusan pero no natandaan nyo adalan tayo na sa Maxil Yayagyag, di ba? That was 1990 July 16, 1990, na nadalan tayo na Maxil Yayagyag sa nanggagawa na sararamay karkarsada dya, sinanggawa at saman, American CBs, Construction Brigade na Philippine Navy. At saraman na panaon si, I think, Admiral o Commodore Proceso Fernandez, si mangidada ulod saman, kanayon ng dating Mayor Alipio Fernandez. Si Karaso ang idaulod dya at syudad na Dagupan, niyang gagawa, maslak at sararay karsada dya, nan adalan tayo na say Maxil Yayagyag CBs, Construction Brigade. Okay, sa ikwanan Engineer Rodolfo Dion, waste of time and effort labat, tay konsultasyon taagdamot lamlamang dedengelon. Okay, dugamot. Agdamot dedengelon, agdamot lamang italtalak, o agdamot papansinan. Kanyan waste of time kwanda itay effort yagawaan mo at satay consultation. In the same manner mat at satay nagagawang barangay assembly, di ba? Sa barangay assembly, wala kumun suwa pangkanawnawa yan nakabatan na saratay barangay no anto sugagawaan na sari barangay officials da no inel subabatikan na sarati pundo da no anturay proyekto da angga po so natin dimet yakabiyangan na say barangay are constituents da kanyan sikasi karalabat la so mantutungtong
Walamot iraramay barangay, ya iyamot damot irarate barangay assembly da. Ularat sana na ya lugar. Kasi karalabatlan opisyales sumantutungtung barangay family. Sumpala i-report dalabat la yan ang kandaklara na barangay assembly. Pero ayalanti si babagad jay ya useless itan so time and effort no manggawa ka na konsultasyon dakamot lamang dengelon na sare totoo kwanmet. Sakimot itan niya problema at ating igagimira. Pero atan balot si ikakaraw na Attorney Alvin Fernandez, dapat walay konsultasyon, dapat walay pakabat at sararatay barangay na dalan na sararatan niya proyekto. No anto tapyanan nanengdeng suuntan la ya tawagan tayon ipikto. Singa saya, sa gabaya punto ya ibagadyaay ng Engineer Rodolfo Dion, agda kayo dedengelang kanto araramay opisyalis mismo ya wala kumon so kanupuganda ya mangibaat mampatundad sa araratan ya proyekton na yarin hazardous or walay negative epekto ya singasamay agawan konsultasyon jad syudad tayon Dagupan. Immatindi si Engineer Rodolfo Dion impalapag to ya ganayarin itagay iraratan ya klasin kalsada at untan niya sobran katagay ta economic sabotage itan konto nadulap tilabat manggawa kayo na aqueduct agda dinengel at ati gagimira sikaton atan sa punto to ya waste of time and effort itay konsultasyon no agda kalam lamang dedengelon say pupunton tutan ara may opisyal mismo ya dapat kumon ya man implement o dapat kumon ya man na agawa na aksyon tapyano aga na implement itan ya tatawagan tayon na proyekto ya makaderal ed negosyo mampairap at saray residentes agda dinengel katutan sa punto ya ibabaga ng Engineer Dion ya waste of time and effort agda dinengel so ay nasaray umbalay ya si katuya natan sulilik na untayo at sarayang kaplusan. Pero ang gapoy aderyamat alingwanan dan tampol iraratan niya ingungot da. Kanya no sa Manggawa at aray gobyerno, government initiated the project sa Manggawa DPWH, Manggawa Engineering, or kaya araray Engineering Brigade na Philippine Navy or kabiyangan na Saratay Army. Mas nanengning tayo ya pulido sa trabaho no si DPWH at gawang tipit-pit natutulya tampol si DPWH. Aliwan singanatan sa natututul kaskasan kalamor iraratay kontraktor ya nan papaabang na sararatay lisensyada atay royalty fee ya 5%. Siyempre useless lamang laang ko te proyekto mibidingak laang ko proyekto gamo lamang manubo o di iparintak la ipaabang ko la lisensya ang gaano gani man trabaho wala lay kwartak kontumat. No pigare kantidad tutan niya proyekto, danda kay 5%. Di walay milyon mutla. So, awat mo, milyon lay aalmo mo, yag kalanan trabaho. Ipaabang mo laba latay lisensyam. Pero ayan natan, pimaway so kapalpakan, kaskasan, iraray kontraktor yan ang papaabang na sararatay lisensyada, ng paparinta na lisensyada, tasikaray na imbestigaan. Damot na yarin ibagaya, hindi tin paabang may lisensya mi. Na blacklist iraratan, na deralmut ira. Aglara makala na sari project da, apirdi so negosyo da. Walamot iraramay arom ya masilib irang kontraktor, wala rin proyekto dan ibatikan da, singagos project, naladalay pundo, mansalat iranatan, nasay korporasyon da o dino
ibagaran gapulaman at lararaman niya klasin korporasyon, di ba? Okay. Another reaction. Kanto, yan yung sinasabi ni Mayor Brian Lim. Madali lang maging mayor. Ang importante lang, marunong kang makinig at may common sense. Ayun, marunong kang makinig at may common sense. Sino bang may kapangyarihan dyan na magpahinto ng ganong proyekto? Mayor. Sabi rito, good morning kay Dr. Vicente Bernardo at ang ating kaibigang si Brian Tal Placido. Magiling kang makinig. Pakinggan mo naman yung hinaing ng taong bayan. Huwag yung ikaw palagi ang nasusunod whatever your whims and caprices are. O ngayon, ang balita, news update, nagpapanik na sila. Meron na raw, nagpapanik na ang mga kawatan dahil may nag-close na ng bank account kahapon sa Entertainment City. 210 million ang laman mula sa pangalan ng anak, nilipat sa maraming corporate accounts. Withdraw cold cash yung 210, tapos deposit lahat over the counter para walang paper trail. Safety na agad bago pa masinit hearing o ma-freeze yung account. Very wise move. Magaling ang kawatan kanto jay. Okay? Mang-close account lara. Sana nila sa bangkinda. May babagabalot na Mayor Benji Magalong, mangaliwira na kundo unit dararatan, tadimanda, ikakarga, raramay kwarta, taglaunduga, borda, kaabungan da. Ano kaya kung magkandak sila ng raid? Mga laray search warrant, iparid dararamay suspected ill-gotten wealth, o wararate wadan iran opisyal ya may tawag unjust enrichment. Yayim mayaman na lang bigla. Wala may congressman. Ba yung Congressman Gonzales ba yun? Kaya pasyar labat na mood abroad at ibabagaran tatakas la. Anang nang dat airport, ibabagaran tatakas la. Ay nako. Tularaya, so nagagawa. Delap na kwarta. Delap na kwartad kaabungan na sararayan opisyal. Pero nadedelap tayo danom balot. Haliwala ba at karkarsada no gayngan dyan sari kaabungan tayo. Second, nakakatulog pa ba sila? Makakaugip ni Raraya, Kwan. Good morning, Edkin and Madam Ritz Barroso. Namangin Elementary School. Si Binjitan, napulyon ko. Araya, manang nangis sira, hinagaw-agaw, lapodagaw na alis sudanom ditan, ed iryada. Pari-parias tila sitwasyon, kapaway kud kabuwasan danom. $23 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan. Okay, may atabunan la sukangaranan nyo da saratay Lugayo, Antonio Balulong, Ray Martin Espinosa, Jeric Oviedo. Panawagan to Barangay Biyot Kanawalan Kumonya, tapalan dalamay karsada da, araralom ya abot.
Gagawon dalang titi kalsada ditan, di ba? Happy birthday manaya at kinang kapitan ditan ada kanawalan. Ariel Bandong, Renato Jubillanos, Joseph Estrada, happy birthday kay Manang Abel, happy birthday Manang. Greetings mula kay Ima Alipio. George Yambao, kagawad. O former kagawad George Yambao. Si Albert Aquino, kagawad si Milba Cloris Serna, si kagawad Bona Mendoza. Rosalina Aquino. Eric De Castro, si Jerry Lara, Jima Busto, si Juanito Sirami, Raimundo Dizon, si Troy Mura. Kung meron seals of good local governance, dapat meron ding seal of bad local governance. Kalabasa Award laman, Troy. Remedios Mendoza, si Cristita Tibay. Ilulugay to ka ng maaron asawam niya si Nardo Tibay. Ma'am Jinky Alagadan, si Jojo Bauzon, Benjamin Gahito, Rodolfo Fernandez, Mario Ico, Ambi Cantago, Cecilia Morante, Magdalena Rabago, JJ Gamboa, Lita Santos, Eva Mendoza, Patrick Molina, former Barangay Captain Sani Hunatas Malasalasas, Inawa yaon sabin Tampol. Si Ram Velasco, ditan ada bantayan na Mangaldan, Rolly Soriano diman at de Benicia Road, no inerta na de Benicia Road. Marlon Rosal, si Taoros Ama, Ferdinand Perez, si Panod Quinto, amigo Irinio Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, tan si Roberto Nemer, Manong Ben Jovellanos, si Holy Wood Born, Marlon Bauzon, Noel Lumboy. Araya Kabyangan na Night of Columbus. Yan ang gaway tree planting karuman ditan o nanggaway clean up manaya. Ha? Aliwan tree planting. Pangida ulumat na Duaram Bernard Cabison na Waste Management Division, tan si Bernard Tulyao na Transport Group. Nanggawara na clean up drive karuman ditan at Tondaligan area. Good morning, Matt. At kinan Glenda Ferrer. Si Ramel Velasquez. Oscar Dolormente, Armando Segundo, happy birthday at kinan Tatay Boy Segundo. Agawad Ray Calderon, Victor Castro, tan si Ernesto Mosada, Albert Aquino.
Si ikuanan na Antonio Balulong, kumunat na idan na pedestrian lane for roads the traffic tayo non-fade lamay pinta. Kaskasan iray pedestrian, tasaray motorista agdaantay pwesto anda no aka red light. Paging Engineering Office kuanan Antonio Balulong. Si Sam Kayabyab, JC Tulyao, Maxi Soles, and Leo Rosario. Wajan ipakabat, malalapod saray manangan tabay. Orly in the morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, tricycle driver lang ang hanap buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, sa labas sa ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 walang aw.
sapaw. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. DWIZ. Only in the morning. 35 minutos kasumpalan na alas 7 kabuwasan pa nang ipatuloy na programa tayo. Happy birthday at kinan Maria Leonora Lorenzo Isbra na RDS Nipo Mall Dagupan Macbeth. Happy birthday, greetings malala po at kinan AG Manipod. Morning din kay Rani Calyanta, kay Noel Mejia, si John Ray Bautista. Thank you the suporta da sayay butika sa radio program in cooperation with R1MC pangidaulo ng Director Joseph Roland Mejia tan jada tulong mat ng John Ray Bautista. Okay, pero no mga lang kayo dyan, nasara may tambal, ay kailangan mangipresenta kayo na resita yo or kailangan aliwan na kinahon sulaan nyo mo ta dakil ni sumangka kaukulan na saratay tambal. Jad arom niran impormasyon na balita por Marlaya in turnover subalon traffic lights nan Agosto 29 at watan su ginawan na turnover in turnover mismo ng Apo Gobernador Ramon Gico III tan aya at basit sa may karaw na LGU Kalasyaw yung pangidaulo ni Mayor Patrick Karamat nawalaan ira na sa traffic signal lights tapian ayusan sudaloy na trapiko tan nasiguro so kaligtasan na amin lautla at saray motorista aya at dinaulaan ng Apo Gobernador Gico so inauguration blessings and inauguration kaibatan si Vice Mayor Patrick Agustin Karamat, si Mayor Patrick Agustin Karamat, Vice Mayor Roy Macanlalay, Tansaray Kabiangan,
na konsihali sa Dabitlan na Balay. Apatiray balon traffic lights, signal lights tan Intalagaya ed Kalasyaw Junction. Ya si katuya kwanda so simbolo na progreso tan kaayusan Dabitlan na Balay. Wadtan mo't subalag kapi sa salamat na LGU Kalasyaw, pangidaulo ni Mayor Patrick Karamat, saray umbalay lapod sayan simple keraw at balbalag kwanda kurang laya paunlala mas ligtas biyahe tan progreso at Abitlan Balay. Kabatanti pa may pituyaw tayo kinan Mayor Patrick Karamat Antonira suwagawaan nasumpalan na satan turnover ceremonies na satay traffic signal lights Abitlan Balay. Government Unit of Kalasyaw, yung traffic lights po sa ating major thoroughfare po natin doon po sa nag-iisang intersection po natin po dito po sa bayan ng Kalasyaw. May yung ilang budget po nito? Ilang pondo? Well, yung naging project po, ito po ay initiated po or funded by the provincial government of Pangasinan. It is worth 11 million po. Sir, paano po yung maintenance nito? Naka-budget din po ba? Well, actually, official na po na turnover po, nagkaroon na po ng acceptance letter din po. Tinanggap ko po, ako po mismo ang pumirma ng acceptance letter. Itong traffic lights po ay patuloy po na pangangalagaan po ng lokal na pamahalaan po ng bayan ng Kalasyaw. Yung electric consumption, medyo ano yata yan? Well, kailangan po natin ayusin po yun. Kailangan po natin ipondo dahil lokal na pamahalaan po ng bayan ng Kalasyaw na po ang mamamahala. Mababawasan po ba yung mga post of personnel to be deployed there kasi meron ng traffic lights? Well, yung traffic lights naman po, they are only there to strategize pero yung traffic itself hindi naman po mawawala yun, wala pong matatanggal na poso. Actually, i-equip pa po natin yung mga poso po natin para respetuhin po sila ng ating mga motorista. Ilang bang personnel ang mga poso natin? 60 on the ground, 10 on the office, parang 70 all in all po ang ano po natin, poso po natin, public order and safety office po natin. What time po yung operation ng traffic lights natin? Yung traffic operations po natin would be on, usually, during the time na hindi pa po na turnover sa amin, 6 to 8. 6 in the morning until 8 in the evening. So, titingnan po natin yung i-monitor pa natin, patuloy po natin i-obserbahan po kung ano po yung magandang peak hours po na patayin or i-operate po yung traffic lights. So, ideally, sana 24/7 po yan. But, alam naman po natin sa midnight, kukunti rin naman po. So, blinking lights naman po. Yung mga yield lights. Okay, yes. yung junction is usually the bottleneck ng sa traffic. Actually, it's the bottleneck and sabi ko nga po kanina, it's in the heart of the highway of Pangasinan. If you're going from east to west, vice versa, dadaan po kayo ng Kalasyaw. Major thoroughfare po talaga ito. Kung kaya't ako po ay nagpapasalamat sa butihin po nating Governor Ramon Mongigo III. At ito po ay napagtuunan po ng pansin at agad pong nasolusyonan. May training itong ating mga posto. Kamusta po ito, Mayor? Well, yes, nagkaroon po ng 5-day seminar training po coming from the Metro Manila Development Authority or MMDAs. Pinatrain po natin ang mga public order and safety officers po natin, ang ating mga POSO personnel. Nang sa ganun, nag-equip po sila ng mga training seminars na kakailanganin po nila sa pagganap po ng kanilang tungkulin sa lalong-lalo na po sa mga batas trapiko. Participation din ng ating mga JOTA at TODA, Mayor. Yes, of course. Mainam din po na inimbitahan din po natin ang mga Jeepneys and Tricycle Operators Drivers Association nang sa ganon malaman po nila na ang ating mga poso at nang sa ganon sila rin ho ay nakilahok, ma-equip po sila ng mga knowledge and different techniques po regarding traffic matters. Bagamat alam naman natin na pinaka masakit na traffic po sa ating bansa ang Metro Manila, andito pa rin ang MMDA. They are handling the worst traffic in our country. Sana they could share light sa ating mga POSO enforcers dito sa bayan ng Kalasyaw. Booming na po ang Kalasyaw. Marami ng mga
investors na nagpuputap ng kanilang business dito. Wala ba kayong planong gagawa ng mga alternate road Well, to ease traffic? Inaayos pa po natin, lalong-lalo na po sa comprehensive land use plan po natin. And of course, by that, pag inaral po natin yun, we're going to open doors sa mga other access roads, etc. alike. Yung idea ng flyover to as long-term solution sa traffic, you think it's feasible? Yes, kung iisipin mo naman yung idea, maganda naman po iyon. But again, we have to conduct other feasibility studies nang sa ganun, mas maayos po yung planning. Mensahe na lang siguro may sa lahat po ng mga Kalasyawenyos, mga minamahal ko pong Kalasyawenyos, again, na-turn over na po ng provincial government sa local government unit of Kalasyaw. Yung traffic lights po sa ating major thoroughfare po, yung major intersection po natin, linking Kalasyaw to east and west of Pangasinan. Patuloy po natin na asikasuhin po ang ating mga sarili and ayusin po natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na po ang disiplina, lalong-lalo na po sa pagmamaneho po ng mga sasakyan. Thank you po. Maraming salamat. Okay. Hata na tatay Gagimira, so paliwawa ng Mayor Patrick Karamat, nilira satan niya abitlan traffic lights ya in turnover lang na provincial government at LGU na Kalasyaw. Aya at proactive approach to traffic, PAT, acronym PAT. Proactive approach to traffic. Sa igagamtantutan, bali na Kalasyaw at pangidaulo ng Mayor Patrick Karamat. Aya so makasingag no akin at sikato so aki coordinate at Metro Manila Development Authority para ipasilong at traffic enforcers at seminar nilira sa tay pangasiwa na trapiko tan na transportasyon. Kaiba ditan ya ang iter na say lecture tan sa tanagawan seminar si Miguel Panal Malapo at Metro Manila Development Authority, katuwang si Puso Chief Rolly de la Cruz. Mga 5 days sa gawan na seminaritan at kasumpalan na sa may seminar, siyempre wala may simulation, may tinawag practical pansanay na traffic enforcers. Di man mismo od site, di man mismo od site, sanagutan, kasumpalan na sa may training. Kanyan nanang tayo natan, pansinyurad tan, iray kabiyangan na Public Order and Safety Office ya singara sundalumat iraratan ya watan ya mga siwa nasay traffic at abitlan balay. Mga 70 iraratan niya kabiyangan na Public Order and Safety Office, samplura sa walad opisina, sa isinta sa wala on the ground, man-administer na saratay traffic. To ensure effectiveness sa Kalasyaw Puso personnel at pimasilong iraratan at limaran agaw ya training seminar. Unong samay kwangko ya dadauluan ng Mr. Panal na Metro Manila Development Authority. Aya at kaaruman at sa local government engaged transport groups including jeepney and tricycle drivers at panamaglimot na satay Juda Tantuda ya immatindimat iraratan sa abitla ya seminar. Arayang grupo at si Karala so truly on the ground. It's important that they are trained and involved kuanan
Mayor Patrick Karamat. Impila lararatan sa kabiyangan na saray tricycle driver at ating gagimira tan jeepney driver. Tapian na talusan damat sa traffic rules and regulation. Ayan na proyekto talagang originally at vision niya, plano yan na dati andilad bilay Mayor Mamilin Karamat, ya ipapatuloy labat i-implement labat natan nasay anak ya si Mayor Patrick Karamat. Gamanuntan sa traffic light tatawagan dan short-term solution labatitan tan i-emphasize ni supang kaukulan na arum nira ya more comprehensive planning. Ya may kuanan na Mayor Patrick Karamat aralon ni ya comprehensive land use plan yun na iner sunayarin pangikargaan na saratay possible outlet or araya so possible route ya manis na say traffic dabitlan balay dita natate gagimira so bottleneck satay intersection, di ba? Dakdakil la so unlulusan na negosyo dabitlan na balay kanyan kaukulan metla so importansya na saratay infrastructure improvements to support economic growth tan aya at watan ya re-reviewon itan sa comprehensive land use plan yan nayarin na ipilad tan iraratay alternate road networks to ease traffic kuwanan na Mayor Patrick Karamat. Wala lamat so gawon niya activities kasumpal na saratay palaro ng lahi another activities na lamat so gawon ditan kanya no dull moment kuang kulalangula ditan balay na kalasyaw. Good morning at kinan Sir Robert R.P. Mejia, Manager Alex Duque, si amigo Manuel Zimbrano ditan the Chicago, USA. Catherine Rodriguez, si former kagawad Francis Ramos, Flor Bautista, Napulyon nating lahat, Napulyon ko. Si Jenny Cruz, si Madam Gemini, somewhere out there, yamandiringal, dasayan programa tayo, si Benji Shapno, si Ron Tandok, si Mel Sulwita, kwanto, nakaukulan tila kuno so manrepent tawad jalara kwanto so alagad na kaugusan ay nako agkanisirin akapasyar di man di impierno masyarak di man at ang gapuram may demonyo jalara namin ed luksab agaylay kapo ito yay Mil Sulwita manaya. Si Romy Maniklang Sabala. Okay sari kabiyangan na Night of Columbus. Unong at samay kwangko karuman ang gawara na clean up operation or project ditan at Tundaligan area.
balbalig manaya so gagastusan niya pundo dita na unong adkinan Attorney Alvin Fernandez nabuas tayutan niya discussion Iran issue kay papaway arak actually dyan pandri results to marakop so results to marakop so results to ipapaway to raratay watan Iran projects at ati gagimira ya no pigaray pundo pigaray gastos dararatan at abitlaran na proyekto. Kaya dapat ipakabat yun na talaga no anto kindararatan niya project siya. Dapat araya nakabatan na sari umbalay. Welcome home kinan Engineer O.J. Cornel Bintinilla. Yan ang lapumot diman Amerika. Dakal suniliber mo natan ya state. Pigaran state sa liber mo ditan USA. Amigo Engineer O.J. Cornel Bintinilla. Halos sakay bulan mat. Ya bakasyon tutan. Di man la ng birthday nan celebrate na sa birthday to niya. Cesar Patani Servando Palma Deo Valdez si Jane Magsano Jomar Maclandingen and siyempre kagawad Bona Mendoza. Ilulugay ito kayo ng Nardo Tibay. Carlito Bandong mampabiskag ka sa ibabaga ng Sarlo Master Sarlo urasan mo ni kuno antis mong kanan urasan mo ni antis mong kanan. Maxil ni uran malakas pa rin ang ulan. Maxil ni kuno uran ng Gatsara yung kaplusan. Wala namang bagyo, di ba? Dulot daw ng habagat. At kami makakontak kasi Pag-asa. Wala mo problema da saraya communication da sarayan kaplusan. Kantabay ko the technical side si Richard Olanday the panangiwanwan ng Edwin Inong. Tilak milalangula su balagmin na pisasalamat da balang sinansakay pinablin dumaringal salamat lawas siya panagantabayo panagsuportayo tansara tay prayers yo talaran na nyo la sa programan Karambola.
Diyos ti agngina apo, tandaan sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Orly in the morning. Ako si Marcelina Agoy-Agoy. Nakatira ako sa Malabon.